नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः प्रवर्तये च युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिजाय च शिपिभिष्टाय च नमो मेधुष्टमाय चेषुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयते च नमो वृद्धाय च संवृद्धने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नम आशवे चाजिराय च नमः शीघ्रियाय च शीघ्राय च नम ऊन्याय चावस्रण्याय च नमः स्रोतस्याय च प्रीत्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय चापरजाय च नमो मध्यमाय चापकल्भाय च नमो जघन्याय च बुद्धियाय च नमः श्रोभ्याय च प्रतिशल्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमो उर्भज्याय च గాలికి ఉండట్లేదు అవి ఉంటాయి కదా దీపాలు పెట్టినాక ఇట్లా గాలికి పోకుండా ఉంటాయి కదా ఇక్కడ ఉంటే కోతులు పడేస్తాయి అది ప్రాబ్లమ్